अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हेल्थ इश्यूज़ के साथ डॉक्टर मोहम्मद अली तलू हाज़िर खिदमत हैं। नाज़रीन, जैसे कि बहुत सारे दोस्त हमें अपने मसाइल जो है वो भेजते रहते हैं ताकि हम उनको हाईलाइट करें, लेकिन मैं ये गुजारिश करता रहूं क्योंकि हम एक डॉक्टर्स की नुमाइंदा तंजीम हैं, ऐसे इश्यूज़ जिनमें डॉक्टर्स के अंदर इख्तलाफ पैदा हो, हमारी ये कोशिश होती है कि उनको जो है आपस में ही उसको सेटल होना चाहिए। कुछ नाअहल लोग जो है उन्होंने कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाई हैं जिसमें से डॉक्टर्स के अंदर जो काफ़ी एक इख्तलाफ पैदा हो चुका है। और मैं ख़ास तौर पे बात करूंगा कि जो अभी प्रमोशंस हुए हैं, जो अभी एक नया जो मैनेजमेंट काडर है वो पे जो बनाया गया है, उसकी वजह से जो जनरल काडर के जो हमारे दोस्त हैं, हंड्रेड्स ऑफ जो दोस्त हैं वो मुतासर हुए हैं। काडर लफ्ज़ की जो लुग़वी माना है वो एक ऐसा ग्रुप है जो किसी ख़ास स्पेशलिटी रखता हो। तो उस स्पेशलिटी का मतलब ये नहीं होता कि वो किसी और की सीनियरिटी पे जो है वो हावी हो जाए या उससे किसी की सीनियरिटी मुतासिर हो। सीनियरिटी एक ऐसी चीज़ है जो कि जिसको आप डेट ऑफ बर्थ भी कह सकते हैं। जो जिस दिन डिपार्टमेंट में ज्वाइन करता है वो उसकी जन्म होता है उस डिपार्टमेंट में, और वो अपनी जितना भी वक्त जो उस डिपार्टमेंट में गुजारता है वो उसकी एज होती है। लेकिन नाअहल हुक्मरान और नाअहल पॉलिसी मेकर्स, अक्सर हमारे पॉलिसी मेकर्स वो हैं जो खुद नाअहल हैं, और वो नाअहल जो मिनिस्टर्स हैं, नाअहल जो सेक्रेटरी हैं, वो नाअहल लोग जो है वो नीचे पॉलिसी बनाते हैं अहलियत की। ये सबसे बड़ा मजाक है हमारे लिए, तो वो टकराव पैदा करती हैं लोगों में। अब जो मैनेजमेंट काडर है वो एक ऐसा काडर है जिसमें अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है हॉस्पिटल मैनेजमेंट में या जो है वो पब्लिक हेल्थ मैनेजमेंट में या इसी तरीके से किसी में भी वो उसकी स्पेशलिटी है, बेशक उसको अपना हक मिलना चाहिए और उसको उस तरीके की जो पोस्टिंग है वो उनको मिलना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सालों से अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं उनकी सीनियरिटी को मार के आप उनकी जगह किसी और बंदे को बिठा दें। उनका अपना एक वर्थ है, जो जनरल काडर है वो उसका अपना एक वर्थ है, उसमें लोगों ने अपनी लाइफ दी हुई है और आपने उनकी सीटें डिडक्ट करके वो आपने दे दी हैं आपके हेल्थ मैनेजमेंट काडर है उसमें आपने उसको दे दी हैं, जिसकी वजह से एक डॉक्टर्स के अंदर बहुत सारा एक फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गई है। मसला नहीं है कि जिसकी वजह से एहतजाज किया जाए, जिसकी वजह से कोई इख्तलाफ पैदा हो, जिसकी वजह से किसी की भी हक तलफी हो। जो मैनेजमेंट काडर के लोग हैं उनका अपना एक हक है, उनका अपना एक राइट है, लेकिन जो जनरल काडर के लोग हैं उनकी अपनी एक सीनियरिटी है, उनका एक अपना हक है। वो रिटायरमेंट के करीब हैं और उनकी सीटें उठा के किसी और काडर में एडजस्ट कर ली गई हैं। ये एक तरह से नाइंसाफी है। मैं अपने दोस्तों से जो दोनों काडर के हमारे दोस्त हैं, जनरल और जो है हेल्थ मैनेजमेंट, इसी तरीके से स्पेशल काडर भी है, स्पेशल काडर के जो दोस्त हैं जिन्होंने स्पेशलाइजेशन किया हुआ है काफ़ी जो अलग अलग फील्ड है उसमें, लेकिन उनके साथ भी ये ज्यादती है कि उनका कभी भी प्रमोशन जो है वो नहीं हुआ या एक जो उनका हक है वो उनको नहीं दिया जाता। तो बहरहाल मेरी ये गुजारिश होगी ख़ास तौर पे जो अभी निगरान हुकूमत है, तो मैं निगरान हुकूमत के वज़ीर आला और वज़ीर सेहत से भी ये गुजारिश करूंगा कि जनाब आपको एक स्पेस मिला है, क्योंकि ये एक ऐसा स्पेस है जिसमें हम चाहते हैं कि हमें रिलीफ मिले, क्योंकि हम चाहते हैं कि 2 महीने 4 महीने या 6 महीने के बाद वही लोग आ जाएंगे जो पाकिस्तान बनने के बाद आज तक हमारे हुक्मरान हैं, हम पे काबिज हैं, और ऐसे लोग जिनको ये नहीं पता कि असल अवाम के मसाइल क्या हैं, असल जो एम्प्लॉइज़ के मसाइल क्या हैं, और वो अब भी जो वो तकारीर कर रहे हैं, अब उनको अवाम का इतना दर्द हो गया है, इतनी तकलीफ उनको पैदा हो गई है कि वो कह रहे हैं कि नहीं भाई हमें अभी मौका दें तो हम आके ये सारे मसाइल, महंगाई, ये वो सब इनको हल कर देंगे। मेरी उनसे ये गुजारिश है कि आपसे पहले, अभी तो हम आपको मौका देंगे, तो इससे पहले हमने किसको मौका दिया था, वो कौन लोग थे जो मसाइल हल नहीं कर सके। तो हम ये वज़ीर आला सिंध से कहते हैं कि जनाब आप विजिट भी कर रहे हैं अपना जो हॉस्पिटल्स के, आप वहाँ पर मरी हुई मुर्गियाँ या जो बासी जो मछली है या सफाई का निज़ाम सही नहीं है, आप उस पर विजिट तो कर रहे हैं, लेकिन ये कोई नई बात हमारे लिए नहीं है। ये चीज़ें हम अपनी जब से हमने जो ज्वाइन किया है हेल्थ डिपार्टमेंट, हम ये सब चीज़ें देखते हुए आ रहे हैं, लेकिन इस पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। इसलिए नहीं हो रहा
کیونکہ جو آپ گندگی دے کے آئیں اصل وہ گندگی نہیں ہے، اصل گندگی وہ ہے، اصل جو پرووائڈ کر رہے ہیں یہ جب ایک ٹھیکہ ہی کسی بندے کو جو 1 کروڑ کا ٹھیکہ وہ 60 لاکھ روپیہ رشوت دے کے لے کے آئے گا تو وہ پاگل نہیں ہے کہ وہ جو ہے تازی مرغیاں جو ہے وہ آپ کو جو کچن میں پرووائڈ کرے گا، وہ بھی مفت میں جو بانٹی جا رہی ہیں۔ اور میں تو آپ سے بھی گزارش کروں گا، سیکرٹری ہیلتھ ہو یا منسٹر ہو یا وزیر اعلیٰ ہو، کہ سر آپ خود مری ہوئی مرغیاں اور مچھلیاں یہ کھا کے، گندگی والی مچھلیاں کھا کے آپ اپنی خوشی سے کئی بار ہوٹلوں پہ بہت بڑے بل بھی دے کے آئے ہوں گے، کیونکہ یہ ہر جگہ ہے۔ اس کا جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ جب تک آپ سسٹم نہیں بنائیں گے، جب تک سزا اور جزا کا عمل نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں ہوگا کہ جو ٹھیکے ہیں جب وہ پوسٹنگ پیسے پہ ملے گی، جب ٹھیکے پیسے پہ ملیں گے تو آپ ایک فنائل کی بوتل اس میں آپ ساری ہاسپٹل صاف کر لیں گے اور آپ دکھائیں گے کہ اس میں آج ایک دن میں جو ہے 40 ہم نے بوتلیں صاف کی، آج جو ہے 10 جھاڑو گھس گئے، وہ ہوگا ایک ہی پورے مہینے میں یوز، اور بجٹ اس طریقے سے یوٹیلائز ہو جائے گی۔ 97 میں میرا ایک کالم جو ہے وہ مختلف اخبارات میں بھی چھپا تھا، اس میں بھی میں نے یہ بات کی تھی اور آج میں اس کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ سندھ پبلک سروس کمیشن یا کوئی بھی ادارہ جو ہے وہ کسی ڈاکٹر کی قابلیت کو چیک کرنے کا ادارہ نہیں ہوتا، وہ صرف شارٹ لسٹ کرنے کا ادارہ ہوتا ہے۔ وہ اگر 10 سیٹوں پہ 40 لوگ آ گئے ہیں تو وہ ان کو شارٹ لسٹ کرتا ہے، کیونکہ اگر 30 لوگ جو فیل ہوئے ہیں ان کو آپ نااہل قرار نہیں دے سکتے۔ اگر وہ نااہل ہیں تو پھر وہ کیسے پریکٹس کریں گے؟ اگر وہ نااہل ہیں تو دوسری جگہ جاب پہ کیسے اپلائی کریں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو جو سینئر ڈاکٹرز ہیں ان کی بھی اپنی ایک ایبلٹی ہے، وہ بہترین طریقے سے اپنی سینئرٹی کے بلبوتے پہ، اپنے جو ان کی ایکسپیرنس ہے اس کے بلبوتے پہ وہ ہاسپٹلز اور ڈسٹرکٹ چلا سکتے ہیں۔ اور جو اسپیشل کاڈر کے لوگ ہیں، مینجمنٹ کے لوگ ہیں، انہوں نے ڈگری لی ہے، ان کو بھی موقع ملنا چاہیے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ پوسٹنگیں دیں گے پیسوں پہ، جب آپ کی دکان کھلی ہوگی، جب آپ ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو شاپنگ مال کر دیں گے تو پھر ایسے ہی لوگ آئیں گے، چاہے وہ کاڈر کون سا بھی ہو، لیکن وہ لوگ ایسے ہی ہوں گے جن کا مقصد جو ہے وہ خدمت کرنا نہیں ہوگا، جن کا مقصد ہوگا پیسے کمانا۔ جب سے ہم ریکروٹ ہوئے ہیں یہی احتجاج کرتے آ رہے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا چلتا کہ ہم نے کیوں جو یہ میڈیکل کی فیلڈ جو ہے وہ جوائن کی ہے، اور ہم نے اپنی نسلوں کو بتا دیا ہے آپ ایسی پوسٹیں لیں جو ہے سی ایس ایس کا امتحان لے کے، پی سی ایس کا امتحان لے کے، جس میں ملک کو نوچا جائے، لوٹا جائے، آپ اپنے گھر بار بھر لو اور خدمت نہیں کرو۔ اب ہمیں یہ میسج دینے پہ ہم مجبور ہو گئے کیونکہ خدمت کا کوئی صلہ نہیں ہے، سروسز کا کوئی صلہ نہیں ہے۔ یہاں اس کی عزت ہے جس کے پاس جو ہے وہ پاور ہے، اور اس کی عزت ہے جس نے ملک کو لوٹا ہوا ہے۔ بہرحال ہم اپنے آئندہ ایشوز پہ بھی اس طریقے سے بات کرتے رہیں گے تاکہ کبھی نہ کبھی تو کوئی نہ کوئی تو سنے گا۔ بہرحال اپنے میزبان ڈاکٹر محمد علی تھلو کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔